मसीह यीशु के जलाली एंड बबरकत नाम में अजीज़ों आप सबकी सलामती चाहती हूँ, आप सबको वेलकम करती हूँ आज के कलाम मुक़द्दस के सेशन में। और मैं नासरा एवेंजलिस्ट नासरा इटली से। और अजीज़ों इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें, मैं आपसे एक छोटी सी फेवर चाहती हूँ। वो फेवर ये है कि अभी इस वीडियो को लाइक दे दें और नीचे कमेंट ज़रूर लिखा करें। और अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई वीडियो अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। क्योंकि इस तरह की मोटिवेशनल इनकरेजमेंट से भरी हुई वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ खुदावंद की हिदायत से। खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। अजीज़ों, आज हम बहुत ही परेशानी के आलम में हैं। आज हम देखते हैं कि हम मसीहत में भी जो कभी ऐसा होता नहीं था, जो खुदा के हुक्म के मुताबिक के बरखलाफ है कि कभी तलाक नहीं होती थी, लेकिन आज हम देखते हैं हमारे मसीहत में भी रिश्ते जो है वो टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं और तलाक़ें हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसी सेपरेशंस हो रही है? क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? आज हम सीखेंगे। मैं बहुत सारे जो है वो सीक्रेट्स लेकर आई हूँ, कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो कामयाब रहे, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारी तौक़ुआत हद से बढ़ जाती है, जब हम एक सोचते हैं कि हम जिसके साथ हमारी शादी हुई है वो हमारे लिए हमेशा मुझे खुश रखेगा और कभी भी हमारे अंदर जो है मैं ना या नो सुनना कभी पसंद नहीं करूँगी, तो ऐसा करूँगी या करूँगा। तो अजीज़ों, जब हमारे अंदर तौक़ुआत हद से ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होता है कि तब हमारे अंदर जो है हमारा रिलेशन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याद रखें, जब आप रिलेशनशिप में थे उस वक्त आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे, लेकिन जब आपकी शादी हो गई है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार इंसान बन गए हैं। और अब इन जिम्मेदार इंसान होने के लिए हवाले से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपने उस जिम्मेदारियों को खुशी से कबूल करना है। तो अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात ये याद रखें कि शादी सिर्फ हस्बैंड वाइफ में नहीं बल्कि दो ख़ानदानों में होती है। इसलिए एक दूसरे के ख़ानदान की इज्जत करना एक दूसरे सब पर लाज़िमुल मलज़ूम है। इसलिए फिर दूसरी बात अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपनी लिमिट को कभी क्रॉस ना करें, क्योंकि शादी जैसे अहम रिलेशन में सबसे बड़ी बात जो है वो लिमिट आती है। हर रिलेशन का एक लिमिट है, उस लिमिट को कभी क्रॉस ना करें अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब ज़िंदगी ज़िंदगी को गुजारें। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं, उनके पास बच्चे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान में ना तो प्यार होता है ना रिलेशनशिप होता है, यानी कि कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है, कोई प्यार नहीं होता है और ना ही एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एडजस्टमेंट करके बैठे होते हैं उन अपने बच्चों की वजह से। क्या खुदा ये चाहता है? अजीज़ों, नहीं। ये शैतान, याद रखें कि आपको, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप शैतान की चालों से कभी बेखबर मत रहे, बल्कि आपको खुदा के साथ फौरन जुड़ने की ज़रूरत है ताकि शैतान को मार गिराए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो 4 पॉइंट्स जो सीक्रेट है वो लेकर आई हूँ कि कैसे आप कामयाब अपने अज़दवाजी रिलेशन को कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अच्छा बीज। वो अच्छा बीज क्या है? प्यार, मोहब्बत और इज्जत का। एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार करें, और जो है ये बहुत ज़रूरी है। और लेकिन इसके साथ साथ कभी भी जो है अपनी एक्सपेक्टेशन जो वो हद से ज़्यादा मत बढ़ाएं, बल्कि लिमिट रखें हर चीज़ में। और फिर दूसरी बात, दूसरा सीक्रेट जो है, रिमूव वर्ड्स, यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। वो बचपनापन जो आपके रिलेशनशिप में था अब शादी में नहीं होना चाहिए, यानी कि आप प्रैक्टिकल हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से कबूल करें। और अजीज़ों, जो खुदा ने आपको दिया है उसको पॉलिश करें और मटीरियल चीज़ों की जो फजूल किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको साइड पे रखें, क्योंकि शुक्रगुजारी करना खुदा की बहुत ज़रूरी है। खुदा ने अगर ख़ानदान दिए हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना मत भूलें,
تاکہ شیطان کو کبھی موقع نہ ملے کہ وہ آپ کے ریلیشن کو خراب کر سکے۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تیسرا سیکرٹ ہے کل دا سنیک، یعنی کہ شیطان کو مار گرائیں، شیطان کا مقابلہ کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ایو جو تھے، وہ آدم اور حوا جو تھے وہ بالکل ناکام رہے کیونکہ انہوں نے ان سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ آج شیطان ہمارے ازدواجی زندگی میں بھی بالکل ہمارے خاندانوں میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بات چیت شروع کرتا ہے، وہ اس میں آپ کو مصروف کر کے الجھا کر کے وہ آپ کے خاندان کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے رشتے کو تباہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اس کو ماریں، اس کو مار بگائیں، کیونکہ ایک ہی حل ہے، اس کو زندہ مت چھوڑیں۔ اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ اس کے کرنے کے لیے آپ کو خداوند کے پاس آنا پڑے گا، خداوند کے ساتھ ریلیشن بنانا ہوگا، کیونکہ یسوع کے نام میں صرف شیطان بھاگتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو دعا میں رہنا ہے، دونوں ہسبینڈ وائف کو، آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، اور اکثر آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا تاکہ آپ کا ریلیشن خداوند کے ساتھ بنے رہے۔ اور میں افسوس سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بہت ساری بہنوں کے اندر ایسی نیچر ہے جو کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی، مور وانٹ مور کی بات ہوتی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ توقعات حد سے زیادہ کر لیتے ہیں، ایک ویکیوم مشین کی طرح جو اپنے اندر ہر وقت کھینچتی رہتی ہے اور سیٹسفائیڈ کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیز بہنوں، آپ کو بھی عقل کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کا یہ نیچر نہیں ہے۔ خداوند نے ہمیں شکر گزاری کے لیے کہا ہے، اور آپ بھی شکر گزار ہونا شروع کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں داؤد نبی کی مثال کو لے کر، اور مثال کیا تھی کہ یہ داؤد نبی جو تھا وہ جولیت سے لڑا، جولیت جیسے شیطان سے لڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کئی 40 دنوں سے وہ جو کیا کر رہا تھا، للکار رہا تھا اسرائیلی قوم کو، اور اسرائیلی قوم اس سے ڈر رہی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی لڑنے کے لیے تیار ہوا، وہ چاہتا تھا کہ ان کو آزادی دے۔ کیسے؟ اس کو پتا تھا اس کے پاس خداوند کا پاک روح ہے، انوائنٹنگ ہے، اپنی انوائنٹنگ سے لڑا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس شیطان کو ہرائیں تو عزیزو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ انوائنٹنگ خداوند کی لینی ہے۔ انوائنٹنگ کی خداوند کی لینے کے لیے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، آپ کے روزوں میں، دعا میں، اور آپ کو خدا کا کلام پڑھنے میں، یعنی خداوند کے ریلیشن میں قائم ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس شیطان کو ہرا پائیں اور میں آپ کو ہرا پائیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شیطان جو ہے آپ میں سے ہی ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے پطرس کو ڈانٹا، لیکن ایکچولی اس نے پطرس کو نہیں ڈانٹا تھا، اس نے اس شیطان کو ڈانٹا تھا جو اس کے پیچھے تھا۔ تو اس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین یہ شیطان ہے جو کام کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پاس ایک ہتھیار ہے، وہ یہ ہے محبت کا، دوستی کا، اور ایک دوسرے کی عزت کا۔ اور یہ تبھی آپ کر سکیں گے جب آپ خداوند میں ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔